हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 5 रो जो रही भाषा मौक तार प्रथम अध्यायर क्वेश्चन आज आम करवा। प्रथम प्रथम अध्याय बा प्रथम पाठ कौन रही गछ कहानी पाठ 1 लिखिं किए डॉक्टर रामचंद्र नायक। तो यार आम क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन कौन देती ना फास्ट क्वेश्चन देती आस कथा गछटी नरम गलार क्या कहूँ जन्म काल गछटी क्यों क्यों जातना सही आसी। तो यही क्वेश्चन सब आम करवा। एक नंबर देख आस कथा कौन कही गछटी नरम गलार क्या कहूँ कहल क्या कहूँ क्या कहूँ कौन कहूँ देख एक नंबर उत्तर गछटी नरम बा कोमल गलार छोट पिला बा मनीष मान भौणी भाई बोली संबोधन करी कहूँ। बुझिपार एक नंबर। 2 नंबर से कहूँ जन्म काल गछटी क्यों क्यों जातना सही आसी कही मु कहूँ शुण जन्म काल गछटी प्रबल वर्षा झड़ तोफान एवं खरा शीत काकर भली अनेक प्राकृतिक जातना सही आसी। बुझिपार। तापर 3 नंबर क्वेश्चन कौन कही गछ आम कौन सब साइती रखी मु कही मु उत्तर कहूँ तुम शुण गछ आम निजर डाल पत्र फूल एवं माल माल फल अति जत्न साइती रखी। बुझिल। 4 नंबर गछर भाषा आमे क्या मूलमंत्र कहवा करवा उचित गछर भाषा आमे कर्म को निज जीवनर मूलमंत्र करवा उचित। बुझिल। तापर 5 नंबर कौन कही मु कौन कही 5 नंबर कौन न करने को गछटी अनुरोध करुछि उत्तर टिकिए हेले विचार न करी निर्दय भाव तार डाल न टाणीबाकू एवं ताकू व्यस्त बा कष्ट न देबाकू गछटी अनुरोध करिछि। बुझी पारिल 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत क्वेश्चन आंसर ए देखने। तापर पुणी 1 नंबर कौन कही ना जीवन सारा केउ पथरे हेला न करने को वृक्ष कही चरम पथ धर्म पथ कर्म पथ मर्म पथ को पथ उत्तर कौन हम करम पथ है करम पथ ठीक मार। तापर 2 नंबर कही गछ कौन करी समस्त को छाई रे आश्रय देछि बास कौन सारे बकल हृदय चिरी। अच्छा 3 नंबर देखिए क्वेश्चन कौन देछि 3 नंबर कही जगत हित रे कौन करबा उचित गछ लगाइबा। अच्छा तापर 4 नंबर देख 4 नंबर कही पर उपकार करने क्या मूल मंत्र करवा उचित क्या कर्म को नहीं। 5 नंबर उत्तर कहल कौन हम जानी पारिबनी ए रूप मोहर केते साधनार फल एक किए कही कवि कही पिलाटी कही झरणा कही गछ कही किए कही गछ कही नहीं ठीक मार दीच। अच्छा तापर देखिए तापर कही 1 नंबर गछ केबे क्या सहित कथा हेबार तुमे जानिछ। अच्छा उत्तर लिख दूची वास्तव में गछ मनीष भली कथा कही पारे नहीं किंतु विज्ञान अनुसार से माने निज निज भितर विभिन्न संकेत माध्यम रे भाव विनिमय करती पुराण और काल्पनिक गल्प रे गछ कथा हेबार आमे शुणिचे। 1 नंबर उत्तर बुझिपार देख 1 नंबर खर उत्तर लिखा तुमे केबे गछ सहित कथा होइछ कि मने रख गछ माने परस्पर सह कथा हुअंती केबे शुणिच। तो आम उत्तर रे कौन लिखे रे यह एक काल्पनिक प्रश्न आमर लिखिपर बा हाँ आम शुणीचे मु अनेक समय बगीचार थिबा गछ पाखरे बसी मनर कथा कहे और तार शीतल पवन को अनुभव करे। छुआ ग देख 1 नंबर ग ग कौन कही मन कर तुम्हें गछटीए तेबे तुम बंधु सहित कौन कथबार्ता हेब कह कौन हम कहल देखि उत्तर लिखिपर कौन लिखे छुआ मु जदि गछटीए होता तेबे मो बंधु को कही था मते केबे काटिबू नहीं मु तते सब बेले मिठा फल और छाई एवं बंचापी अम्लजान देवी लिखिच उत्तर। एबे 1 नंबर कौन देछि कौन कले आम धरणी हतश्री हेबन ये लिखी उत्तर लिखा जदि आम अधिक अधिक गछ लगाइबा जंगल नष्ट करवा नहीं एवं परिवेश को स्वच्छ रखिबा तेबे आम धरणी हतश्री हेब नहीं। बुझिपारल। तापर 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही गछ ता जीवन रे की जातना सही उत्तर लिखिया कौन ना गछ ता जीवन रे
ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସହୁଛି। ଏହା ସହିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କଟା ହେବାର କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବରେ ସହିଯାଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଗଛ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି କି ଯେ ତୁ ମୋତେ କାଟନି ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ? ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର କାଟି ତାକୁ ମୂଳରୁ ହାଣି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରି ଗଛକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? କ'ଣ ରଖିଛି? ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଥଣ୍ଡା ଛାଇ, ଔଷଧ ଏବଂ ଆରେ ଥଣ୍ଡା ଛାଇରେ ମାନେ ଶୀତଳ ଛାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଔଷଧ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଇତି ରଖିଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ସାର୍ ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବି ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବି ଏବଂ କେହି ଯେପରି ଗଛ ନ କାଟିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତୁମେ ବି ସେମିତି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବ ହେଲା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କହିଛି? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲତକ ଧାରରେ ନଈରୁ ଝରଇ ମର। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖେ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାକୁ କାଟେ ସେତେବେଳେ ତା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧଳା ରସ ବା କ୍ଷୀର ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତା ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ଲୁହର ଧାରା ଅଟେ। ହେଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାର୍ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚୁର ଗଛଲତା ରହିବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପରିବେଶ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ବା ଶ୍ରୀହୀନ ବା ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ନା ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି କ'ଣ କରିବା? ନା ଗଛ ମଣିଷକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ତୁମେମାନେ ମୋ ମିଠା ଫଳ ଖାଉଛ, ତେଣୁ ମୋହରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ଶପଥ କର ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କାଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ତମେ ସବୁ କରିବ ତ? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ ତ ସବୁ? ତାପରେ 4 ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଛି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ସତ୍କର୍ମ ଓ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଗଛ ଭଳି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରି ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବା ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛ? କେହି କରୁନ? କରୁଛ ତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କବିତା ଧାଡ଼ି ମିଳାଅ। କବିତାରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ତଳେ ସଠିକ୍ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର କରିଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ନା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ କହୁ ଶୁଣ। ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ୟାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲତକ ଧାରରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମର। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ସେ କହିଛି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ନାହିଁ। ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଭରିଛି ଯେ ସେଇ ସାର ଫଳ ତାହି ଦେଖି କିଆଁ ଝୁର। ଆଜି ସିନା ଈର୍ଷା କରୁଛ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କହିଛି ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପତ୍ରରେ ରହିବ। କ'ଣ ଲେଖିବା କୁହ? ୟାର କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା 5 ନମ୍ବର ସେ କହିଛି ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଦୁଃଖରେ ମୋ ଗଛର ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିନି। ଦୁଃଖ ଦେଇ ତୁମେ ନୀତି ଦିନେ ଜଳାଅ ମୋହର ପ୍ରାଣ। ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ 6 ନମ୍ବରରେ ୟା ବଦଳରେ ବି ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାରିବନି। ଦେଖ ତାପରେ ଖର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନ ବ ଜ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀବନ। ସେମିତି ଛୁଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଗ ଜ କ'ଣ ହବ? ଜଗତ। କ'ଣ ହବ? ଲେଖା ହେଇଛି କ ତ ଲ କ'ଣ ହବ? ଲତକ। ତାପରେ ର ଧଣ କ'ଣ ହବ? ଧରଣୀ। ତାପରେ ନ ତ ସ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ ର ପଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଉପକାର। ତାପରେ ସ ମ ଜ ବ କ'ଣ ହବ? ସବୁଜିମା।
बा समाज है सबुझा बा सबुझा बा समाज है आउ तो किसी ना अच्छा आहरी अच्छी ना देख गचर तुम पचर कौन लिख गचर कौन लिख वृक्ष आउ पादप पादप है एटा गचर प्रतिशब्द आउ पत्र कौन कौन लिखा पल्लव आउ दल लुहर कौन लिख अश्रु आउ लतक आखिर कौन लिख चक्षु नयन आउ शपथ कौन लिख प्रतिज्ञा आउ पण बुझिपार अच्छा एबे घर उत्तर 4 नंबर गोटी 1 नंबर टाणी से कही डाल को मोहर कईटी हम 4 नंबर कौन हम टाणी नेउथंती एक चार टाणलो एक को 4 टाण तापर 2 नंबर कही क्षीर नुहे तो छुआ एटा कई टाणीबा 8 नंबर को लतकर धारा टाणलु तापर 3 नंबर से कही गछ लगाइबा कौन हम छुआ 3 नंबर गछ लगाइबार सही गछ लगाइबा देख लिखाई 2 नंबर टाण टान दीजिए अच्छा 4 नंबर कईटी टाणीबू 7 नंबर को टाण पर उपकार कौन हम मूल मंत्र है पर उपकार मंत्र देखिए 5 नंबर के देखिए 5 नंबर उत्तर से 5 नंबर टाण 5 नंबर कही जन्म काल वर्षा छड़ सही तापर 6 को 6 टाण जगतर हितरे फूल फल साउथी बा फूल फल साइथी तापर 7 को टाणिया कईटा धरणी हसिले 1 को टाण 7 रो 1 टाण आम परिवेश हसिबो हसिले आम परिवेश हसिबो तापर 8 8 टाणे एरूप मोहर साधनार फल 9 को टाणे 8 रो 9 को टाण तापर 9 रो केटा हबो फल खाइकी साधनार फल पता करिबा भाई 9 नंबर हबो 3 की शपथ करिया 10 नंबर 10 छाई रे आसरा देइची बकल हृदय चिरी हाँ टाण देल सरी जाइची थैंक यू देख उर उत्तर आस जोड़ी शब्द विषय जाना हाँ कि नहीं तो यार उत्तर लिखिपर फूल फल लिखिल तापर लिख बरसा झड़ तापर लिख खरा बरसा तापर लिख डाल पत्र दिने दिने सुख दुख एटा जोड़ी शब्द लिखिपर तापर चर कौन कही पद्य रूप गद्य रूप लिखा पद्य रूप गद्य रूप लिखा लिखिपर छुआ देखे यार ये कौन लिखाई चोर हतश्री हतश्री सेमती करमर कौन लिखा कर्म जन्मर कौन लिखा जन्म नयन कौन लिखा आखिरु बा नयनरु है तापर करिण को कौन लिखा करी मोहर कौन लिखा मोर सरीगला बुझिपार जदि किसी डाउट थी पचार थैंक यू।